Hi, মই Dr. Pong Longchar, pediatrician. আৰু আজি বি নতুন ভিডিও একটা দিয়ে মই নতুন টপিক একটা লৈ কিনে আছে আৰু আজিলা টপিকটো মই নিউবৰ্ন জন্ডিস লাও পৰে ক'ব মন আছে তো নিউবৰ্ন জন্ডিস তো কি আছে গলি তো বেবি খান কিতিয়া তাইলা সুকু নলিবি স্কিন তো ইয়েলো হৈ যায় এদুকে নিউবৰ্ন জন্ডিস কয় আৰু বেছি মানুহৰ বেবি পা বিছি সা মানুহৰ বদ দেখি না থাকিব পাৰে কিলি মানে ইটো নিউবৰ্ন জন্ডিস তো বেছি কমন আছে 60% normal time di pa khan la baby khan la opore aro 80% time no ha gi baby khan ki do ido jaundice to lai na dikhibo so ido ki karne yellow to hoy skin olibi sukudi yellow to hoy goli do mon la body di bilirubin gona ekta chemical thake do ido kitia mon la body di increase kora start kuru ido ra mon yellow to hoa start kore to ido baby khan la olibi dangor manu olibi ido bilirubin to kut pra ahe goli do mon la blood te mon jani ki red blood cell gona ido thake তো red blood cell to bhangya time de bilirubin to body te produce kore aru edu bilirubin to ula biche mon la liver bra filter korna mon la intestine nari de jai aru through that mon la stool bra ulage na edu body bra fekai de hoy olop to edu urine through bra bi jabo pare to dangor manu khan bacha kan da dibi in same process to ajeli bi baby khan especially jonam hoa biche hi kili bishi extra jaundice to common hoy goli do baby khan la liver to phal bra mature ho nai तो इदु बेबी बरा लिवर टू मैच्योर होली तो at least few weeks तो लगे तो इदु रहे ताई इदु बिलिरुबिन तो भाल बरा फिल्टर करो ना पड़े ना बॉडी दी जमा हुए ना इदु जॉन्डिस तो ला स्टार्ट करे तो by 2-3 weeks तक इदु लिवर तो भी मैच्योर हो जाए इदला ऐसा परा जॉन्डिस तो भी जा स्टार्ट करे तो इदु फर्स्ट within 2-3 days ते इदु मॉन बेबी खाने जॉन्डिस तो दिखा स्टार्ट करे आरो by 5 to 7 days तक ते मैक्सिमम जुदी येलो होले आजुगली तो इदु टाइम दे जॉन्डिस तो गिना आस्ते आस्ते बरा ताई निजोर हारी जाए तो इदु ला द बेबी ला जॉन्डिस तो इदु आसे तो कुन बेबी कान इदु जॉन्डिस ओलावले आरो ओलाइसि गली बि बिसि डेंजर लेवल दि क्रॉस करले ला चांस आसे गली दो कुन बेबी कान आमादो ओ पॉजिटिव आसे ओलिबि बेबी दो ओ नगिना दूसरा ग्रुप ए नलिबि बी नलिबि ए बी थाके तांदो इदु हाई रिस्क आसे आरो इदुकला नैना जुदि आमादो नेगेटिव ब्लड ग्रुप थाके आरो बेबी दो पॉजिटिव ब्लड ग्रुप थाके तो इदु कान बि इनिगा हाई रिस्क आसे আৰু বেবি কোন কোন টাইম আগি দে পায় আগি দে কোন নিচিনা তালা 80% দে জন্ডিস ওলাব পাৰে হলি উলাই দেখলা নইনা একদম হাই লেভেল দি যাওলে প্রিমেচুৰ বেবি কান বি একটা ৰিস্ক ক্যাটেগরি আছে আৰু কোন বেবি কান ফিডিং দুধ খাদ দিৰি গুনা স্টার্ট করব আৰু খাইছি গলি বি ভাল ভাল দুধ না পায় আৰু কমটি খাগান এদু কান বি ৰিস্ক তো হাই আছে আৰু এদু তিন ছাড়ি কেনা আৰু বি দুসরা তো যদি বেবি কান তো লিভার লা প্রবলেম থাকে নলিবি ইনফেকশন হৈ যায় নলিবি তালা enzymes defect nalibi tala rbc defect thagisi goli do idu on bi high risk ase aru kunuba ando baby janam hoa time de forceps khan digena olai nalibi olop diri guna delay guna tough delivery khan do matha dikita ba bithore no libi scalp ti do blood khan jama hoina thake aru dusar internal bleeding thake nalibi hat thengan di kunuba blood jama injury thake gan do idu gan bi jaundice to high jawole aru danger level cross korle bishi chance ase तो मन इदु जॉन्डिस तो किले मान कंसर्न আছে नेचुरली आहे আৰু আস্তে আস্তে বদ যাই যায় এনে কই হয় ইদু সসা আছে কি তাই নিউবর্ন জন্ডিস তো ইদু নরমাল জন্ডিস হইছে গলি তো তাই নিজর বি ভালো হই যাব আস্তে আস্তে বদ অলিবি কোনোবা বেবি খান আছে হাই রিস্ক আগে দি কোন নিছনা আৰু ইদুকলা নইনা কোনোবা আনলাকি বেবি খান তো ইকু রিজন না থাকিলিবি তাহলা বিলিরুবিন তো বেশি হাই হৈ যায় তো ইদু কিমান হাই আছে ইদু ডেঞ্জার লেভেল তো মন ডক্টর খান কোনোবা চার্ট ফলো করে ইদু রাহি জানিব তো इदु যদি জন্ডিস তো বিজি হাই যাইছে গলি দো ইদু ব্রেন ভিতরে ইদু বিলিরুবিন তো না কেমিক্যাল তো ইদু গুছি যাব পারে আর ইদু গুছিছে গলি দো ব্রেন দি প্রবলেম করা স্টার্ট করব তো ইদু প্রবলেমস কান তো বেশি আছে একদম এক্সট্রিম কোনো বেশি সিরিয়াস প্রবলেম না মাইলি হব পারে অলিবি এভরিথিং ইজ পসিবল তো ফার্স্ট তো বেশি সিভিয়ার হইছে গলি দো বেবি তো ইমিডিয়েটলি তাই ফালরা খালা নখায় না ফিডিং কমতি হৈ যাব পারে নলিবি হাত খান টানি না সিজার্স আইব পারে নলিবি তাই বুখার হতে স্টার্ট করব পারে নলিবি তাই হাত থিং তো টান হইনা ইনিয়া মানে শ্বাস বি বন্ধ হৈ যাব পাৰে সো দিস আর এক্সট্রিম আছে আৰু ইনি কোনোবা তো ফার্স্ট ইদু ইকো নোৱা নিচিনা হলিবি পিছিতে অলপ মইনা পিছি ইদু জন্ডিস তো নামি যাইছে ভাল হোৱা নিচিনা দেখি হলিবি তাই ব্রেন দি এফেক্ট কোনা কান বৰা ভাল বৰা নুনি কেনা বি থাকিব পাৰে নলিবি তাইলা ইন্টেলেকচুয়াল না পঢ়া লিখা দে ইদু বুজিয়ালা দে ইদু আস্তিবা কমতি হ'ব পাৰে আৰু কোনোবা এক্সট্রিম কেস তো সেৰেব্রাল পলসি কয় না হাত থিংগান হিলিও না পারে না বাচ্চা তো মানে জিন্দা আছে হলিবি তাই ঠিক টাইম দি নাপেৰে ঠিক টাইম দি কথা ক'ব নাপাৰে আৰু ডাঙৰ হৈ কিনা থাকি না বি বেড ৰিডিন হৈ কিনা থাকে লাইটো সেৰেব্রাল পলসি কেसेस মন জানি সো ইদু জন্ডিস টু বি হাই জন্ডিস ডেঞ্জাৰ জন্ডিস টু বি ইদু কজ কৰিব পাৰে
तो बेबी ला जॉइंटिस हुआ तो मान जाने बोले तो ताला फेस नली भी सुकुकान येलो हुआ स्टार्ट करे और इधु आगे देखो निश्ना 2-3 days ला माजुती स्टार्ट को और 5 to 7 days दिदो और बिशी वाला हुई ना दिखियो पारे तो इधु स्टार्टिंग द फर्स्ट फेस प्राइस स्टार्ट करो इधु बिचे आस्ते आस्ते नीचे नीचे किनिका जॉइंटिस लेवल तो बिलिरुबिन लेवल इंक्रीज करो इधु निश्ना नीचे नीचे जाओ और फाल आदम दिबी आस्ते आस्ते नीचे थिंग साइड पर हुई ना तेला पेट चेस्ट और फेस ती लास्ट सुकुदो लास्ट इधु नॉर्मल कलर दे चेंज हो तो इधु जानिबो करनी तो मान तेला बेबी खानला इधु कुंदु स्किन नरे मान सस्पेक्ट करे कि येलो निश्ना हो दिखे आजे तादि आस्ते रा दबाई के ना इधु मान चेक करो पारे और जुदी इधु येलो निश्ना ब्लांचिंग करदम दे दिखिसि गले तो इधु जॉइंटिस आजे इधु गाने ही मान अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स पर भी कोई कि बेबी का तो जन्म अभी बिफोर डिस्चार्ज एक बार जॉइंटिस तो साइल हो लगे और 3-4 days पीछे दी भी एक बार और रीचेक करने एक बार लुगी ना इन्हें सावली दिवो लगे इन्हें इधु रिकमेंडेशन है तो कुन बेबी खान इधु खोरे साथ हम दिन भी मान क्लिनिक ती मान लाओसरे आदम दे मान साइगे ना जुदी हाई जॉइंटिस निश्ना लगी वो तो इधु गान की तो ब्लड टेस्ट करना ताला बिलिरुबिन लेवल तो किमान আছে इधु चेक करना साइ और इधु ब्लड टेस्ट एकला नइना कुनो जगह दे एकदम एक स्पेशल मशीन আছে इधु स्किन ला ऊपर रखी ना इधु मान ला बिलिरुबिन लेवल ला इधु जानाई दे तो जुदी हाई लेवल थकी और मन दूसरा किबा सस्पेक्ट करे गले तो इधु बिलिरुबिन एकला नइना मन ताइला इन्फेक्शन खान नलिबी लिवर ला टेस्ट खान नलिबी अलग एंजाइम्स खान लाबी इधु सबो पारे और कुन बेबी खान हाई लेवल जॉइंटिस থাকিবो तो इधु मन चार्टिंग करना डेंजर लेवल क्रॉस আছে জানিছে গলি তো ট্রিটমেন্ট করব তো इधु ट्रीटमेंट तो কি আছে গলি তো फोटोथेरापी इधु मोस्ट कॉमनली इधु मन चलाय तो फोटोथेरापी দি কি আছে গলি তো इधु स्पेशल ब्लू लैम একটা থাকে इधु পুরা बेबी তো রাখি না তালা স্কিন লা পড়ি इधु लाइट পুরা মেল্ট করবলি দে तो इधु डेंजरस एक थेरापी भी नय और इधु एको बिखा सिका ला नय इनी नॉर्मल इनी मोला ट्यूब लाइट नलिबी इनी नॉर्मल सनलाइट खान निसिना जे ओलिबी मन इधु जॉइंटिस ले इफेक्टिव करने तो ब्लू लैम दो अलप हाई इंटेंसिटी तो यूज करे तो इधु कारणे बेबी तो हॉस्पिटल दी लुई जाए ना इधु रखी ना दी थकी ना और भी रीचेकअप करना कितना नॉर्मल दे आहिबो इधु बिचे हे मन इधु बेबी के डिस्चार्ज करे ला जे और कुनुबा एकदम हाई लेवल जाइছে গলি তো একটা एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन কয় तो एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन কি আছে মানে इन सिंपल वर्ड इधु एक कुनुबा डोनर ला ब्लड पुरा इधु बेबी ला ब्लड तो वाश कर दे सो दैट ताला जॉइंटिस तो उलाई देगे ना इधु नतुन खून भराई दिए निश्ना আছে तो हुनिबले इधु सब थेरापी कान तो अलप स्केरी भी আছে और मन कुनुबा भुई लागि ना चाहे होली भी ऑफ कोर्स एवरी ट्रीटमेंट स्पेशली एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन निश्ना तो एक रिस्क फैक्टर भी थकी जाए होली भी इधु कुरा दाम दे मन ताला बेबी ला इधु नकरिस गले तो ब्रेन डैमेज होबो नली भी दूसरा अदर कॉम्प्लिकेशन लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म ला दो साइगे नहीं इधु रिस्क फैक्टर तो करे और बिशी बेबी एवरी साल मन बिशी बेबी खान इधु सेफली करे थाके सो जुदी ओसाबी जॉइंटिस तो बिशी हाई आजे गले तो इधु ट्रीटमेंट कान करबोले रिकमेंडेशन दे करे तो इधर बेबी जॉइंटिस पर बच्चे बोले नलिबी नोलावो करने कुनुबा दवाई नलिबी ट्रीटमेंट আছে না নাই না प्रिवेंटिव स्टेप ला हुदिसि गले तो নাই একো भी নাই इधर प्रिवेंशन करने तो मन अलग आगे पर को करबो ना पारिबो और इधर रिस्क फैक्टर्स थाकिया कान तो मन आमाला ब्लड ग्रुप नलिबी बेबी ला जन्म हलो लो बेबी ला ब्लड ग्रुप कान साइगिना मन इधर जानि जाय और ताहान के मन और मोर क्लोज मॉनिटरिंग को पारे और फ्रीक्वेंट फीडिंग ना जन्म हलो लो फीडिंग जल्दी स्टार्ट करबी और टिक टाक दिबोले ट्राई करबी दुजुले इदुरा अपनीला बेबी खान तो जॉइंटिस होबोला रिस्क तो कम हो जाए but still same इदुआन सेम ब्लड ग्रुप कान थाकिया कान और की कान थाकिया ना भी कुन बेबी के जॉइंटिस ओलाई कुन बेबी के नोलाबो और ओलाई जिगोले भी कुन ला हाई लो आजे इदु तो कुन भी एग्जैक्टली कोबो ना पारेबो और नेक्स्ट क्वेश्चन तो कि सान बाटिंग करे सान दे रखिगिना बेबी खान ला जॉइंटिस ओलाई जिगोले तो सान दे रखिगिना ताइ इदु हाराइ देबोले कोशिश करा दो इदु आगे बरा इदु ट्रेडिशनल मेथड्स एकटा फॉलो करना है होले भी इदु रा एको काम न करे इधु फोटोथेरापी तो भी सेम काम करे होले भी फोटोथेरापी तो एक ट्रीटमेंट আছে सनलाइट दिसना ब्लू लैम्प तो एक्सपोज करे भी तो मन कंट्रोल एनवायरनमेंट दे हॉस्पिटल बितरे उदु माने बेसी आवर्स खुंदा खुंदा दिगी ना हे इदुरा काम करे होले भी सान दे तो इने एक्सपोज करो ना पारिबो तो इदु गाने एक्सपोज करले भी आधा घंटा 20 मिनिट्स निसना करब लाभ नाय उल्टा बेबी के सनबर्न होबो पारे नली भी तो ताइगे कपड़ा खुली ना राखे ठंडा लागि जाबो पारे सो इदुरा इदु प्रैक्टिस तो इदु एकदम नकरबो लागे और ठीक
second thing to ki amala khal or jaundice to increase kurina no kore itu bostu ekta khaisi bole to jaundice bishi hoy koi ine ona amagi bi khalo especially one Nagaland do chicken la opore bishi kotha koi ki murgi mangso khaile to baby la jaundice bishi hoy gona amala breast feeding bra to itu bi inika no there's no scientific proof aro aje tak te mon sa laga debi inika nai kili mane idu chicken kha manu mas mangso खा मानुला आमा गन ब्रेस्ट फीडिंग करो और कुन खन दो ट्रेडिशनली लाइफ टिकी देबी इदु वेजिटेरियन खन तागनला बेबी भी इदु सेम आजे तागन भी बेबी दो जॉइंटिस होला तागन भी सिवियर होबो पारे और मोनला बच्चा भी निगा आजे इदु आमाला खाला दे इको रिस्ट्रिक्शन न करबे ओलिबी इदु आमाला खाला रिस्ट्रिक्शन कराबरा आमादो बच्चा पा बिछि दे रिकवरी टाइम आजे ताइबी नि दुक आजे और ब्रेस्ट फीडिंग करा दाम दिदो एक्स्ट्रा आमादो खाला दो ताइकला नइना बेबी करने भी खावले होला तो इदु दाम दि मोन नॉर्मल खाला गन रिस्ट्रिक्ट करना की करिसे गुली दो ब्रेस्ट मिल्क तो कमती हो जाओ और ब्रेस्ट मिल्क कमती हो जाए तो आगे गवा निचिना बेबी तो फीडिंग पालने पाना जॉइंटिस तो इंक्रीज हो सो इनडायरेक्टली आमाला खाला रिस्ट्रिक्शन ब्रा बेबी के उल्टा दुख पहुंचाओ इदु गानी इदु डाइट रिस्ट्रिक्शन सान बातिंग दो इदु नकरुले ला इदु मोला स्ट्रिक्ट रिकमेंडेशन कोइ आसे तो इदु आजिला टपिक जॉइंटिस ला उपरे आपनि आन हुनिगेना अलप तो सिकिसे ना মই আশা কৰি আছে তো লাষ্ট টাইম মই একটা পইণ্ট একটা কব মন যায় জয়েন্টিস তো বেছি কমন আছে আৰু ইদুৰা বেবি খানকে ওলাই কিনা হাৰ্ম দিব পাৰে হলিবি ইদু ৰিস্ক তো বেছি কমতি আছে হলিবি কোনটো বাচ্চাকে হাই যাব কোনটো বাচ্চাকে একো নহব ইদু কোনবি কব নাপাৰে সো ইদু কাৰণে আপনিলা বাচ্চাটো মৰমৰা delivery hoa biche before discharge aro 3-4 days la majuti jaundice to apni an sabi khorde moi age de hikai de nisna etu technique pro check kori sabi aro jodi suspect korile doctor la osori jay na ki testing korule aje ki korule aje morom bra kori lebi because ekta duita he ulai lebi edu ra kun khan ge effect kori tangala life long edu dangor problem hobo pare aro edu jodi apni kan edu mula video khan kuchi pai gusile apni like kori dibi manang ki bi share kori dibi aro subscribe korili na paribi Thank you so much. Stay healthy and stay safe.